السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمیشہ کی طرح جو میری یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب جیسا کہ ہم نے پیچھے سیکھا تھا وقف کا قاعدہ، ٹھیک ہے، اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں میم ساکن کے قواعد، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کا قاعدہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 احکامات ہیں میم ساکن کے۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفا اور نمبر 3 اظہار، ٹھیک ہے۔ اب ادغام جو سے ہے وہ کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ادغام جو ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ہے، یعنی اس کو مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام جو ہے ادغام کسے کہا جاتا ہے، ایک لیٹر ہے اس کو دوسرے لیٹر میں کس طرح سے داخل کیا جاتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ مدغم کیا ہے، وہ حرف جو داخل کیا جائے، اور مدغم فی کیا ہے، جس حرف میں داخل کیا جائے، جس حرف کے اندر یعنی داخل کیا جائے۔ تو مثلا ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے ایک قلم ہے تو قلم کو کھول کر اس کو اس کی کیپ سے جب الگ کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا، مدغم فی، یعنی کیپ کے اندر جو نب داخل ہو رہی ہے تو وہ ہے مدغم، اور کیپ کے اندر داخل کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہو گیا، مدغم فی۔ جیسے مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الیکم مرسلون، ٹھیک ہے، الیکم مرسلون۔ آگے ہم مزید دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح سے داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ مثلا کیا سی ہے، قرآن پاک میں جو مثال ہے وہ ہے الیکم مرسلون، یہ ہے مدغم، یہ میم متحرک یعنی میم ساکن، اور یہ اگلا میم متحرک، یہ مدغم فی ہے، یعنی یہ میم جو ہے اس میم کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس کی ایک اور بھی ہم مثال سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ اپنی انگلیاں، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں جب داخل کریں گے تو یہ بھی کیا، ایک جو رائٹ ہینڈ کا ہے وہ مدغم سمجھ لیں، اور دوسرے جو ہاتھ ہے لیفٹ ہینڈ ہے اس کی انگلیوں کو جب دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا جائے گا، دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے داخل کیا جائے گا تو یہ مدغم اور مدغم فی کہلائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح ہے، میم کو میم کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ادغام کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں کہ ادغام کو کیا کہا جاتا ہے، ادغام شفوی، ٹھیک ہے۔ پہلا کون سا ہے، ادغام شفوی کس کو کہتے ہیں، ہونٹوں کو کہا جاتا ہے نا۔ جب میم ساکن کے بعد میم متحرک، یہ دیکھیں، یہ میم ساکن کے بعد یہ کیا ہے، میم متحرک آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اسے میں آپ کو بتاتی چلوں، اسے ادغام مثلین بھی کہا جاتا ہے۔ مثل کیا ہوتا ہے، ایک جیسی شکل کی، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں یہ بھی میم اور یہ بھی میم، اسی کو ادغام مثلین بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، علیکم من، ٹھیک ہے، علیکم من، یہ دیکھیں میم ساکن اور اگلا کیا ہے، میم متحرک۔ اب اسی طرح سے آگے ہے قلوبہم مرض، قلوبہم، یہ دیکھیں میم ساکن اور آگے والا میم متحرک۔ اس کو ادغام شفوی یعنی دونوں کیا ہے، ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف ہیں اور دونوں ایک ہی ہیں، میم اور یہ بھی میم۔ اسی طرح سے لہم مشو، یہ غنہ بھی ہوگا یہاں پہ، لہم مشو علیہم مسجدن، علیہم مسجدن، یہ دیکھیں میم ساکن اور میم متحرک۔
इतना सिंपल सा असूल है, बस आपने ये याद रखना है मीम साकिन के बाद अगला मीम मुतहर्रिक हो तो उसे इदगाम शफवी कहेंगे, जिसका दूसरा नाम इदगाम मिसलैन भी है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम इख्फाए शफवी, ये इख्फा का कायदा, ठीक है, मीम साकिन के अंदर। ये इख्फा क्या होता है? खुफिया, यानी किसी चीज को छुपा के रखना, यही मतलब होता है इसका। आप यहाँ से याद कर लें, जिस तरह हम अपनी कुछ चीज़ों को बहुत अहम होती है तो उसको छुपाते फिरते हैं ना, कभी सेफ के अंदर कभी संदूक के अंदर, तो बस इसको भी हमने नाक के अंदर छुपाना है, इन हरूफ को। वो कैसे है? इख्फाए शफवी, इख्फा का मतलब है छुपाना। जब मीम साकिन के बाद हर्फ बा, ये लेटर आ जाए, बा, ठीक है, आ जाए तो वहां पे इख्फाए शफवी होगा। तो कैसे होगा इख्फाए शफवी? इसकी अदायगी को हम देख लेते हैं। ये जो है सख्ती के साथ, यानी इसका तरीका क्या होगा? थोड़े से होंठों को हमने सख्ती के साथ, यानी मीम को अदा करते वक्त दोनों होंठों के जो खुश्की वाले हिस्से को ना नरमी के साथ मिलाकर बकदरे एक अलिफ गुन्ना करना है, ठीक है, ज्यादा देर तक नहीं ठहराना। फिर दोनों होंठों के खुलने से पहले तरी वाले हिस्से से बा को सख्ती के साथ अदा करना है। मतलब क्या है कि बा पढ़ते वक्त होंठों को सख्ती से मिला देना है, तो तब जाके हमारा इख्फाए शफवी अदा होगा। इसकी मिसालें देख लेते हैं। यातसिम बिल्लाह अलैकुम बिवकील, ठीक है, सिर्फ एक अलिफ के बराबर हमने गुन्ना करना है और होंठों को सख्ती से भी जमा के फिर अदा करना है। जब मीम साकिन के बाद बा आ जाएगा तो यअमुरुकुम बिही अलैहिम बिइल्मिन, बस ये इसकी अदायगी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इदगाम शफवी मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक, इख्फाए शफवी मीम साकिन के बाद बा आने पर, ठीक है। अब है इजहार शफवी के कायदा को देख लेते हैं, ये वाला इजहार, ठीक है, 3 अहकामात में से ये तीसरा हुक्म कौन सा है? इजहार शफवी। इसका क्या है? लुग़वी माना क्या है? जाहिर कर देना, यानी अब हम इसको छुपाएंगे नहीं इसकी आवाज को, बल्कि जाहिर कर देंगे। और इस्तिलाही माना क्या है? मीम को इसके मखरज से बगैर गुन्ना के तमाम सिफात के साथ अदा करना। क्या? मीम को उसके मखरज के बगैर, मखरज से बगैर गुन्ना के तमाम सिफात के साथ इसको अदा करना। जैसे ये देखें, मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा और मीम के अलावा, अब ये बा, मीम और बा के अलावा अब आएंगे हरूफ, जितने भी बाकी के हरूफ है, फिलहाल आपको भी इतना कायदे को याद रखना है, मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार शफवी, यानी ये जो सा इजहार होगा, अब वहां पे गुन्ना नहीं करेंगे। कैसे? वहुम आला, अब हमने इस तरह नहीं अदा करना, वहुम आला इस तरह नहीं अदा करना, ठीक है। मीम साकिन है और आगे मीम और बा के अलावा से है ना ये हर्फ आइन, ये ना तो मीम है और ना ही बा है, इसलिए तो जल्दी मीम के इसको इजहार कर देंगे। वहुम आला लियबलुवकुम अय्युकुम, ठीक है। लहुम जन्नातुन, लहुम नहीं करना, लहुम जन्नातुन अलैकुम शहीदन, पर ये देखें मीम इधर भी जाहिर हो जाएगा। इसको कहते हैं इजहार शफवी, ठीक है, क्योंकि शफवी क्या, ये मीम आपको याद होगा, मीम बा वाव और फा ये हरूफ शफवी है ना, तो इसीलिए इसे इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी का कायदा कहा जाता है। अब मैं आपको मजीद ये बताती चलूँ, मैंने कहा आपके लिए एक छोटा सा यानी पुलिया भी कायम हो जाए, कि वो ये है कि इसका अगर एक खाका सा आ जाए तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा कि मीम साकिन के तफसीली अहकाम के अंदर अदगाम मीम के बाद मीम, इख्फा में मीम के बाद बा आएगा, इजहार में मीम के बाद मीम और बा के अलावा बाकी के हरूफ यानी बकिया हरूफ आएंगे। इसकी मिसाल क्या है कि इलैकुम मुरसलून, अलैकुम बिवकील,
कुंतुम तदरुसून, यहाँ पे मैंने इफ़ाल नहीं किया, ठीक है, इजहार कर दिया। ये है इजहार शफवी, इफ़ाए शफवी, इदगाम में शफवी। तो लिहाजा हमने इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और एक चीज़ और भी बताती चलूँ कि जिस तरह से इदगाम मिसलैन है ना, तो इसको इदगाम यानी मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो वहाँ पे इदगाम होगा ना, तो इस इदगाम को इदगाम मिथलाइन सगीर भी कहते हैं, ठीक है, इदगाम मिथलाइन सगीर भी कहा जाता है, ठीक है। चले जी, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। तो आपने बहुत ख्याल रखना है, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपने उन एग्जाम्पल्स को ना ख्याल रखते हुए अदा करना है। कुरान मजीद के अंदर से आप एग्जाम्पल्स ढूंढें, एफ़ाए शफवी की ढूंढे, इदगाम शफवी की ढूंढे, इजहार शफवी की ढूंढे, ठीक है। यानी अगर देखें, अगर किसी ने मीम के बाद एफ़ाए शफवी छोड़ दिया, यानी उसने गुनाह नहीं किया, तो ये कौन सी गलती शुमार होगी? लहने हफी होगी। क्यों? इसलिए कि हम सिफात आर्जा पढ़ रहे हैं, और इन सिफात का ताल्लुक कुरान पाक के हरूफ की तहसीन के साथ है, हुसन के साथ है। और अगर कोई ड्रॉप कर दे तो माना में हरगिज फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखिए, ठीक है। माना में नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके हुसन की यानी जिस तरह आप मेकअप हम लोग करते हैं तो ज़रा भी ऊंच नीच हो जाए, एक आंख पे आईलाइनर लगाया दूसरी पे ना लगाएं तो कितना भद्दा सा लगता है ना। तो इसी तरह से बिल्कुल उसके हुसन को भी हमने ख़राब नहीं होने देना, और उसकी तमाम सिफात के साथ अदा करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला, बहुत सारी दुआओं के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।